Happy Sabbath, everyone. Selamat Sabat untuk kita semua. It is a privilege to be able to be here with you over these next few days. Adalah sebuah kebahagiaan untuk saya berada bersama dengan Anda untuk beberapa hari ke depan ini. And I'm excited to see what is going on here in Bali. Dan saya suka dengan apa yang saya lihat sedang terjadi di Bali pada hari ini. So, I just praise the Lord for what He is doing with the work here. Kembali saya ingin memuji Tuhan untuk apa yang telah Dia buat di Bali. And I hope that you are excited to be here. Dan saya harap Anda pun senang dengan apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Amen. How many of you are excited to be here? Berapa di antara Anda senang pada hari ini? Amen. Puji Tuhan, amin. And now I know that you understand English. Dan saya tahu bahwa Anda mengerti bahasa Inggris juga. Because before he translated, you raised your hands. Karena sebelum saya terjemahkan, Anda sudah angkat tangan Anda. Haha. Haha. So, let us get into the word this morning. Amen. Mari kita memasuki pelajaran kitab kita pada hari ini. I want to invite you to turn to the book of Luke chapter 24. Saya mau Anda buka Alkitab Anda dalam Lukas pasal yang ke-24. Luke chapter 24. Lukas ayat yang ke-24. When you get there, please say amen. Kalau Anda sudah di sana, ucapkan amin bersama-sama. I want to talk to you this morning Saya ingin bicara pada Anda pada hari ini regarding a message I have entitled The Embrace. mengenai sebuah pekabaran yang saya berikan judul sebuah pelukan. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Allah Bapa yang di surga, bless us now as we open your word. berkati kami saat kami buka kata-katamu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Luke 24, Lukas yang ke-24 beginning with verse 13. dimulai dari ayat yang ke-13. The Bible says, "And behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 80 furlongs." Alkitab berkata pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. And as they talked together of all these things which had happened, and it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Ayat yang ke-14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. And so the Bible is relaying this story of how these two disciples, after the death of Christ, are walking and they are quite miserable. Jadi Alkitab menceritakan bagaimana setelah kejadian Yesus disalibkan, dua orang muridnya sedang bercakap-cakap mengenai apa yang baru saja terjadi. And then the Bible says that Jesus draws near, but they cannot see him. Dan Alkitab mencatat Yesus mendekat, tapi kedua murid ini tidak dapat mengetahui siapa dia. They do not recognize that it is him. Mereka tidak dapat mengenal siapa dia. Now let me mention this. Izinkan saya beritahu Anda mengenai ini. When we talk about revival, Ketika Anda berbicara mengenai kebangkitan, the chapter that we most often go to seringkali ayat di Alkitab yang sering kita kutip is Acts chapter 2. Amen? adalah Kisah pasal 2 kan, amin? Where the disciples were in the upper room praying for 10 days. Di mana murid-murid berada di lotong atas berdoa bersama selama beberapa hari. But I want to suggest to you that the revival of Acts chapter 2 did not begin in Acts chapter 2. Tetapi yang saya mau tegaskan pada Anda, kebangkitan pada hari di Kisah pasal 2 tidak dimulai pada hari itu. The revival of Acts chapter 2 begins in Luke 24. Kisah pasal 2, kebangkitan di pasal tersebut sudah dimulai pada saat di Lukas yang ke-24. You see, if there was anyone that needed revival, it was the disciples after the death of Christ. Jadi Anda bisa lihat siapapun yang membutuhkan kebangkitan dimulai daripada murid-murid jauh sebelum itu. How many of you have ever felt the need for revival in your life? Berapa di antara Anda yang merasakan adanya kebutuhan akan kebangkitan dalam hidup Anda?
Well, I believe you're going to find out the key to revival in this chapter, Luke 24. Dan saya percaya kita akan temukan kunci kebangkitan itu dalam Lukas yang ke-24. Let me suggest that the first key to revival is that Jesus draws near. Kunci utama daripada kebangkitan adalah pada saat Yesus datang mendekat. Can you agree with that? Anda setuju dengan itu? We need Jesus to draw near, amen? Kita membutuhkan Yesus untuk datang dekat kepada kita. And so the Bible says that Jesus, disguised, asked them, why are they so sad? Alkitab mencatat bahwa Yesus seolah-olah menyamar pada saat kedua muridnya dalam keadaan sedih. And they begin to give him all the reasons why they should be sad. Dan kedua murid ini mulai menjelaskan kepada Yesus yang tidak mereka ketahui, alasan apa yang membuat mereka sedang bersedih. How many of you have ever given Jesus all the reasons why you should be sad? Berapa di antara Anda yang seringkali menceritakan pada Yesus mengapa Anda sedang sedih? Do you think the disciples had a reason to be sad? Menurut Anda apakah murid-murid itu punya alasan untuk bersedih? Yeah. The one that they believed was the Messiah had just died. Bayangkan, satu-satunya orang yang mereka percaya sebagai Mesias baru saja mati. Now, I want you to notice with me verse 25. Buka Alkitab Anda, pasal yang sama di ayat yang ke-25. The Bible says, then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ayat yang ke-25, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. All right. Baiklah, Who's excited? siapa yang mulai merasakan senang saat ini? Wow. Oke. You don't get what just happened. Anda tidak sadar apa yang baru saja terjadi. All right, listen. Oke, dengarkan hal ini. Let's say that you died Bayangkan misal saja Anda mati and your family and your friends are all sad. dan semua keluarga sahabat Anda dalam keadaan yang sedih. And then by some miraculous means you come back to life. Tapi dengan sebuah keajaiban yang luar biasa Anda hidup lagi. What would you want to do? Apa yang Anda mau lakukan kira-kira? You know your family's sad. Anda tahu keluarga Anda sedang sedih. You would want to bring them out of that sadness, right? Bukankah Anda mau mengembirakan mereka kan pasti? And so think about it. What would you do? Lalu pikirkan hal ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Don't get any funny ideas now. Oke, jangan muncul dengan ide yang aneh-aneh. Okay? But what would you do? Tapi apa yang kira-kira Anda mau lakukan saat itu? How many of you would show yourself to your friends and family? Berapa di antara Anda yang langsung mau tunjukkan diri Anda kepada keluarga Anda? Right? Look, here I am. Look, saya hidup. But guess what? Tapi tebak, Jesus doesn't do that. Yesus tidak melakukan hal itu. Do you think Jesus wanted his disciples to be happy? Menurut Anda, Yesus ingin nggak murid-muridnya bahagia? So what does he do? Lalu, kenapa dia menyembunyikan dirinya? He gives them Yesus berikan mereka a Bible study. sebuah pelajaran Alkitab. Okay, I'll try it on this side here. Oke, mungkin saya terlalu cepat. He gives them a Bible study. Yesus berikan mereka pembelajaran Alkitab. Okay. Oke, kita Guys, ulang lagi. this wasn't just any old kind of Bible study. Oke, pikirkan ini bukan sekedar pembelajaran Alkitab biasa. The Bible says, beginning from Moses and the prophets, Karena Yesus berikan Alkitab dimulai dari kitab Musa, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. dan Yesus jelaskan ayat demi ayat di Alkitab mengenai siapa dia. In other words, he began to break down scriptures to them that they had always heard but never seen in the light that he shared them. Perhatikan ini, dengan kata lain,
yang Yesus lakukan, dia kupas satu demi satu mengenai dirinya dimulai dari ayat-ayat di kitab Musa. So how many of you have ever been minding your business? Oke, berapa di antara Anda yang sibuk dengan bisnis Anda sendiri? When suddenly a verse you've been trying to understand for years, Pada saat ada seseorang yang berusaha mengerti sesuatu bertahun-tahun lamanya, suddenly the Spirit gives you understanding tiba-tiba Roh Kudus memberikan pengertian kepada Anda. and you get excited. Lalu Anda senang jadinya. Ever had one of those moments? Ada yang seperti itu? Pernah alami seperti itu? So imagine what kind of Bible study this must have been with Jesus and these disciples. They don't even know it's him. Jadi bayangkan bagaimana suasana saat murid-murid itu diajarkan oleh Yesus mengenai Yesus, padahal mereka tidak tahu siapa yang sedang mengajarkan itu. But this Bible study is so powerful Tapi pembelajaran Alkitab ini begitu berkuasa that they forget the reason that they're sad. sehingga mereka bisa melupakan mengapa mereka sedih. Guys, Oke, teman-teman. imagine a loved one of yours dies today. Oke. Really? Yeah. Oke. Bayangkan kalau seseorang yang Anda cintai meninggal hari ini juga. And then someone comes along Dan tiba-tiba ada yang datang kepada Anda and gives you a Bible study so powerful memberikan sebuah pembelajaran Alkitab yang begitu berkuasa that you forget about the death of your loved one. sehingga Anda melupakan bahwa kekasih Anda baru mati. So wait, watch this. Oke, tapi tunggu, lihat hal ini. Let's go back to Luke Kembali 24. ke Lukas 24. And in verse, let's see, we'll start with verse 28. Mari mulai di ayat yang ke-28. Lukas 24 ayat yang ke-28. It says, and they drew nigh unto the village whither they went, and he made as though he would have gone further. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. But they constrained him, saying, abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. And it Lalu came- masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread and blessed it and brake it and gave to them. Ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. And their eyes were opened. Lalu saat itu mata mereka terbuka. Their eyes were opened. Mata mereka terbuka. Their eyes Mata were opened. dibuka. You see, beloved, revival begins Anda lihat teman-teman, kebangkitan itu dimulai when Jesus draws near pada saat Yesus datang mendekat and begins to reveal himself in his word dan mulai menunjukkan siapa dirinya dalam Alkitab, so that your eyes are opened sehingga mata Anda akan terbuka, and you see things you never saw before. lalu Anda melihat hal-hal secara berbeda. Amen? Amin. And now notice what they say. Lalu perhatikan apa yang murid-murid ucapkan. And they said one to another, Lalu ia berbicara satu dengan yang lain. did not our heart burn within us Bukankah hati kita berkobar-kobar? Did not our heart burn? Bukankah hati kita berkobar? Heartburn? Hati yang terbakar? Beloved, when do you get heartburn? Oke, kekasih, pikirkan kapan hati Anda itu seperti terbakar. After you eat. Setelah Anda makan kan? How many of you would like to experience heartburn? Berapa di antara Anda yang ingin merasakan terbakarnya hati Anda itu? Oh man, you see. Oke, ini buruk. Oke. Beloved, God wants to set our hearts Saudaraku, Allah ingin membuat hati Anda dan saya on fire. berkobar.
How many of you would like to experience? Berapa di antara Anda yang mau merasakan hal itu? Beloved, true revival begins Saudaraku, kebangkitan yang sejati itu dimulai with the breaking of bread. pada saat roti itu dipecah-pecahkan. Amen? Amin. So I want to invite you Jadi saya ingin undang Anda back to the book of Genesis chapter 27. kembali ke Alkitab Kejadian ayat yang ke-27. What I want to explain to you this morning Yang ingin saya jelaskan pada Anda pagi hari ini, is that Jesus Christ is found all over the scriptures. bahwa Yesus Kristus dapat Anda temukan di seluruh Alkitab itu. Amen? Amin. Do you believe that? Apakah Anda percaya hal itu? He is found everywhere in the scriptures. Do you believe that? Dia ditemukan di sepanjang Alkitab itu. Apakah Anda percaya hal itu? Listen, even in the messed up stories of the Bible, Pikirkan, walaupun di kisah yang hancur keadaannya, Jesus is found there. Anda dapat temukan Yesus di kisah itu. The Bible says all things work together for the good of those that love him. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk dia, untuk kemuliaannya. You know, the story of Joseph, it was a messed up story, wasn't it? Tahukah Anda kisah Yusuf itu sebuah kisah yang mengerikan sebenarnya kan? And yet Joseph said, Tetapi biar bagaimanapun juga Yusuf berkata, what you meant for evil, apa yang engkau maksudkan untuk kejahatan, God meant for good. Allah dapat ubah untuk kebaikan. Amen? Amin. And so, we're going to look at a story today Oke, kita akan melihat sebuah kisah hari ini that's going to reveal to us Christ in the scripture. yang akan menunjukkan Kristus di Alkitab. It is a story, the messed up story Sebuah kisah yang sebenarnya kisah yang hancur of Jacob and Esau. mengenai Yakub dan Esau. Is that a pretty messed up story? Menurut Anda itu kisah yang indah atau buruk sebenarnya? Yeah? Let me show you. Oke, akan saya tunjukkan pada Anda. Genesis 27, Ya, Kejadian pasal yang ke-27 beginning with verse 1. dimulai dengan ayat yang pertama. And it came to pass that Lalu when, ketika Ishak Isaac was old sudah tua and his eyes were dim, dan matanya telah kabur so that he could not see. sehingga ia tidak dapat melihat lagi. All right, just pause right there. Oke, berhenti di kalimat itu. Just go ahead and get excited right now. Oke, coba rasakan semangat itu. Now, I know you don't know why you're getting excited. I understand. Oke, mungkin Anda belum tahu mengapa Anda harus merasa senang saat ini. But that right there, what you just read, Tetapi ayat yang baru saja Anda baca itu heartburn, dapat membuat hati Anda berkobar seharusnya. heart on fire. Hati Anda berapi-api. Remember this verse, okay? Oke, ingat ayat ini. His eyes were dim Matanya sudah rabun so that he could not see. sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Just someone say, praise the Lord. Apakah ada yang mau mengatakan puji Tuhan? All right? Let's read on. Oke, akan kita lanjutkan. He called Esau, Dipanggilnyalah Esau, his eldest son, and said unto him, my son. anak sulungnya, serta berkata kepadanya, anakku. And he said unto him, behold, here am I. Lalu berkatalah Ishak, And he said, behold, now I am old, I know not the day of my death. lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu hari kematianku. Now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver and thy bow, and go out to the field and take me some venison. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. And so you know the story here. Lalu Anda tahu kisah selanjutnya kan? He wants to bless Esau. Dia mau berkati Esau. And so Esau goes out to get this venison. Lalu Esau pergi keluar untuk mendapatkan apa yang ayahnya inginkan. Now Rebekah Lalu Ribka overhears what's going on mendengar apa yang sedang terjadi between Isaac and Esau. antara Ishak dengan anaknya Esau. And what does she do? Lalu apa yang Ribka perbuat? She goes and gets Jacob. Dia pergi dan ambil Yakub. And listen to what she tells Jacob. Dan dengarkan apa yang Ribka ucapkan pada Yakub. Verse 6. Ayat yang ke-6. Rebekah spake unto Jacob her son, saying, behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying,
Bring me venison and make me savory meat that I may eat it and bless thee before the Lord before my death. Kejadian 27 ayat yang ke-6, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, ayat yang ke-7, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee. Go now to the flock and fetch me from thence 2 good kids of the goats, and I will make them savory meat for thy father, such as he loveth. And thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death. Ayat yang ke-8, maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Ayat yang ke-10, bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Now, how many of you would have gone along with Rebekah's plan? Oke, berapa di antara Anda yang setuju dengan rencana Ribka? How many of you would have been pretty nervous to go along with Rebekah's plan? Berapa di antara Anda yang mungkin akan sedikit deg-degan kalau Anda harus menjalankan rencana Ribka itu? Yeah. So Jacob says, "Mom, I'm a smooth man. My brother is a hairy man." Saya bisa bayangkan Yakub datang kepada ibunya, tapi mah saya ini nggak ada bulunya, sedangkan Esau kakak saya dia tinggi dan berbulu badannya. I mean, Rebekah is trying to deceive her husband into giving Jacob the blessing. Perhatikan ini, apa yang sedang diperbuat Ribka adalah untuk menipu suaminya untuk memberikan berkat kepada anaknya yang salah. Is that a messed up story? Menurut Anda itu kisah keluarga yang harmonis nggak? Oh, deception's not messed up? Kisah itu adalah kisah keluarga yang baik? No. Are they saying is no translated as no in Bali? Oke, saya ulangi. Menurut Anda, Ribka yang mau menipu suaminya adalah kisah keluarga yang baik atau tidak? Does no mean yes? No. Oke, now they're translating it into no. Yeah, yes? Okay. I just, Oke. wanted to make sure we were Adventists here. Oke. All right, so it's messed up. Yes, amen? Itu adalah Yes. kisah yang nggak baik kan? Yes. All right. I'm going to have to change my sermon around. Oke. I'm getting Okay. nervous. So, here's what she does. Oke, dengarkan. Ini yang Ribka lakukan. She says, Jacob, just listen to me. Dia bilang, Yakub pokoknya dengarkan ibu saja. And she makes this sacrifice, or she makes this food from this animal. Lalu Ribka mengolah makanan dari apa yang Yakub telah ambil. And then she takes the skin and she covers Jacob so that he feels like a hairy man. Lalu dengarkan ini. Dia ambil bulu dari domba, lalu dia tempelkan kepada Yakub seperti Yakub seolah-olah berbulu saat ini. And now Jacob is about to go in before his father. Lalu Yakub harusnya masuk ke dalam kemah bertemu dengan ayahnya. She puts Esau's clothes on Jacob. Ribka kenakan pakaian Esau kepada siapa? How many of you would have been terrified to go in before Isaac? Oke, berapa di antara Anda kalau Anda Yakub akan ketakutan? And so listen, Oke, dengarkan hal ini. verse 17 Ayat yang ke-17. or verse 18. Sorry, ayat yang ke-18. And he came unto his father and said, "My father." And he said, "Here am I. Who art thou, my son?" Ayat yang ke-18. Lalu Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, And- "Bapa," sahut ayahnya, "ya anakku, siapakah engkau?" And Jacob said unto his father, "I am Esau, thy firstborn. I have done according as thou badest me. Arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me." Lalu Yakub berkata kepada ayahnya, "Aku Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku." And Isaac said unto his son, "How is it that thou found it so quickly, my son?" And he said, "Because the Lord thy God brought it to me." Lalu Ishak berkata kepada anaknya, dengarkan ini. "Lekas juga engkau mendapatnya anakku," jawab Yakub, "karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Now, how many of you know the rest of this story? Oke, berapa di antara Anda tahu sisa kisah ini? Yeah?
How many of you do not know the rest of the story? Berapa di antara Anda yang belum tahu bagaimana akhir daripada kisah ini? All right, good. So I'm Okay. just gonna do something here so that I don't have to. I'm just gonna explain what happens. Oke, saya hanya akan jelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Let me just read the first part of this next verse. Oke, izinkan saya baca sebagian daripada ayat berikut ini. And Isaac said unto Jacob, verse Lalu 21, Ishak berkata kepada Yakub, ayat 21, "Come near, I pray thee, datanglah mendekat anakku, that I may feel thee, my son, supaya aku dapat meraba engkau anakku. whether thou be my very son Esau or not." Apakah engkau ini Esau atau bukan? How many of you would have passed out when he said that? Berapa di antara Anda kalau Anda Yakub langsung pingsan saat dia berkata seperti itu? Because he knows the voice is Jacob's, Karena Ishak tahu ini suara Yakub. but he didn't say anything to Jacob about what he was doing. Tetapi Ishak berpikir, saya tidak bilang apa-apa kepada Yakub. And he says, "Come near. Makanya Ishak berkata, coba datang mendekat. I want to feel you Saya mau merasakan engkau. to see if you're my son Esau." Apakah engkau benar Esau atau bukan? And then you know what happens, right? Dan Anda tahu apa yang terjadi kan? He comes close to him and he feels him. Yakub datang mendekat, kemudian Ishak meraba dia. And he says, "The voice is Jacob's, Lalu Ishak berpikir suaranya suara Yakub. but it feels like Esau." Tapi rasanya kayak Esau. And so he takes the food and he eats, Lalu Ishak mulai makan masakan Yakub. but he's still not convinced. Tapi Ishak masih berpikir ini benar atau tidak. So he asks Jacob to come closer. Lalu dia minta Yakub lebih dekat lagi. He wants to smell him. Ishak mau cium aroma Yakub. "Let me smell you." Oke, coba saya mau cium siapa kamu. And when he smells him, he said, the smell is the smell of a field, because he knew that Esau was a man of the field. Lalu pada saat Ishak mencium aroma Yakub, oh iya ini bau orang lapangan. Karena Esau sering ke padang belantara, ke padang gurun. And then he finally blesses him. Lalu pada akhirnya Ishak pun memberkati siapa? All right, Yakub. there's the story. Oke, kisahnya dimulai di sini. Are you ready? Anda So. siap? So, Oke, dengarkan Alright. ini. who is Isaac Siapa Ishak? in this story? Di kisah ini. Who is he? Siapa dia? He's the what? Father. He's the father. Dia adalah seorang ayah. Okay, Isaac is the father. Oke, Ishak adalah seorang ayah. Now, who is Esau in this story? Kalau begitu siapa Esau di kisah ini? He's the firstborn. Dia adalah anak pertama yang lahir. Okay, I'm gonna try it over here. Oke, saya coba yang ke sebelah sini saat ini. Esau Esau is the firstborn. adalah anak pertama yang dilahirkan. The father Ayahnya and the son dan anaknya are having a discussion. melakukan sebuah diskusi. The father Ayahnya is going to bless the firstborn. ingin memberkati anaknya yang pertama. But one who is very close to the father Tetapi ada seseorang yang dekat kepada ayahnya, overhears the discussion between father and son. mendengarkan rencana antara ayah dengan anak itu. And what that one hears, Lalu pada saat dia mendengar rencana itu, that one speaks. orang itu berbicara. Now listen. Oke, baik, dengarkan dengan baik. That one who is close to the father but not the son Ada satu yang dekat kepada ayahnya tapi bukan anaknya, wants Jacob mau Yakub to receive the blessing. untuk mendapatkan berkat itu. And so she knows Jadi dia tahu, perempuan itu tahu, that if Jacob is to receive the blessing, kalau Yakub menerima berkat itu, he must appear dia harus tampil
like the firstborn. seperti anaknya yang pertama. No. So, Oke, she covers him jadi dia menyelimuti dirinya, anaknya, in the covering of the firstborn. seolah-olah tampil seperti anaknya yang pertama. And then sends him before the Father. Lalu minta dia untuk tampil di hadapan Bapa. Praise God Puji Tuhan, that the Father's eyes mata daripada ayah itu are dim. kabur. You see, beloved, in this story, Anda tahu saudaraku, di kisah ini there is a shadow form, if you will, ada sebuah bayangan. Kalau Anda mau sebut sebagai bayangan, of what it takes for us adalah apa yang akan terjadi pada kita to be accepted before the Father. untuk diterima di hadapan Bapa. Praise God Puji Tuhan that God dims his eyes. bahwa Allah mengaburkan matanya. Because if he were to see us as we really are, Kalau dia melihat kita saat ini apa adanya kita, are you guys catching this? Anda dapatkan ini kan? So look, Jadi lihat what does she do? apa yang perempuan ini lakukan. She dresses him. Dia berikan pakaian anak ini. He is covered Dia diselimuti in the firstborn. di pakaian anaknya yang pertama. You see, beloved, only as you and I are covered in the heavenly firstborn, Dengarkan ini saudaraku, hanya jika Anda diselimuti oleh pakaian anak tunggal itu, can we be acceptable to God? kita baru dapat diterima di hadapan Bapa. Amen? Amin. But God says, can you give me one of your names? Tetapi seringkali Allah berkata, What's your name? bisa lebih mendekat? What is it? Ezra? Ezra. So God says, the voice sounds like Ezra, Jadi Tuhan mungkin berkata, suaranya mungkin sama kayak Ezra, but it's supposed to be my son Jesus. tapi seharusnya ini adalah anak saya Yesus. So he says, so he's not completely convinced. So what he does is he has an investigative judgment. Jadi tapi Bapa belum begitu percaya sehingga dia harus melakukan apa yang namanya penghakiman penyelidikan. He wants to determine, Dia ingin memastikan, are you really his son? apakah kamu benar-benar anak saya? Are you really covered in the righteousness of Christ? Apakah kamu sudah dibalut dengan kasih karunia Kristus? Not our own righteousness, Bukan kebenaran kita sendiri, but his righteousness. tapi dengan kebenaran Yesus. And so, what does he Lalu, do? apa arti itu? He says, come closer. Coba datang lebih dekat. Let me feel you. Biarkan saya rasa engkau. Do you feel like Jesus? Apakah Anda dapat dirasakan sama seperti Yesus? Beloved, if we want to be right with God, Saudara, siapa yang mau dibenarkan dengan Kristus? we better have the hands of Jesus. Lebih baik Anda harus punya tangan daripada Yesus. Yeah? When God reaches out to feel us, Pada saat Bapa ingin menjangkau dan merasakan kita, we better feel like Jesus. sebaiknya Anda terasa sama seperti Yesus. And then God says, Lalu Bapa berkata, all right, you feel like Jesus. oke, kamu terasa You seperti feel Yesus. like my son, Kamu terasa seperti anak saya, but I'm still not sure. tapi saya masih belum yakin juga. Come closer. Coba datang lebih dekat lagi. Let me smell you. Izinkan saya untuk merasakan, mencium aromamu. You see, Anda lihat God's son anak Allah smells terasa atau tercium like he's been out in the field.
sama seperti dia baru saja datang dari padang gurun. Just gonna wait. Oke. Saya berikan Anda waktu untuk berpikir. My son Anakku is a man of the field. adalah mereka yang selalu bekerja di luar sana. So come, let me smell you. Jadi coba kamu datang mendekat dan biarkan saya cium engkau. Let me see if you have been out. Saya ingin tahu apakah kamu sudah bekerja keluar. God knows who his children are Karena Allah tahu siapa anak-anaknya by their smell. melalui aroma mereka. Oh, you smell fresh. Oh, Anda tercium seperti orang yang Not my baru-baru son. saja. Not my child. Bukan anak saya. My children Karena anak-anak saya work bekerja the field. di lapangan. My children work the field. That's how I know whose are mine. Anak-anak saya bekerja di luar di lapangan. Dengan begitulah saya tahu bahwa mereka adalah anak-anak saya. Beloved, there's something else to this story. Tetapi ada hal lain di cerita ini. Because we know that Esau was not a good man. Karena kita tahu Esau bukanlah seorang yang baik. So don't get me wrong. I'm not saying that Esau, in all cases, is a type of Christ. I'm simply saying that as the firstborn, do I need to? As the firstborn, he had a position that was supposed to reflect Jesus Christ. Jadi jangan salah sangka bahwa saya berusaha mengajarkan kepada Anda bahwa Esau itu sama seperti Kristus. Tidak. Tetapi yang saya berusaha jelaskan kepada Anda bahwa apa yang Esau kerjakan, karakter daripada Esau ataupun kisah daripada Esau harusnya memberikan gambaran mengenai anak tunggal itu. So now, Jadi sekarang, what about Jacob? bagaimana dengan Yakub? Because thus far we've said, hey, Jacob is like a type of us, right? Karena kita sering bilang bahwa Yakub itu adalah sama kayak kita kan? Yeah, but do you know that in this story, Tapi tahukah Anda dalam kisah ini, that Jacob Yakub is standing before the Father, berdiri di hadapan Bapa, covered tertutup in a sacrifice. dari apa yang dia korbankan? He is, in essence, Dia memang datang, standing berdiri di hadapan, as a type seperti sebuah gambaran of Jesus Christ, Yesus Kristus who stood before his Father yang berdiri di hadapan Allah Bapa as a sacrifice seperti orang yang dikorbankan on our behalf. untuk kebaikan Anda dan saya. Amen? So check this out. Dengarkan ini. You know what happens in the story, right? Anda tahu bagaimana akhirnya kisah I ini. want you to now think of Jacob standing before the Father, Saya ingin Anda bayangkan bagaimana Yakub berdiri di hadapan Allah Bapa, di belakang Bapa, receiving the blessing of the Father, menerima berkat dari Bapa ataupun Ishak, covered in a sacrifice, menutupi dirinya dengan jubah dari binatang yang dia korbankan, as a type of Jesus. menggambarkan sama seperti Kristus itu. All right? Now, in this story, Di kisah ini, when Esau returns, pada saat Esau kembali, he's angry dia marah. because he discovers what has happened. Karena dia mengetahui apa yang baru saja terjadi. Remember, all we're showing that even in the messed up stories of the Bible, Ingat, apa yang berusaha saya jelaskan adalah walaupun di kisah yang terburuk sekalipun dalam Alkitab, Jesus is found there. Anda dapat temukan Yesus di sana. So what is Esau saying he's going to do? Lalu apa yang Esau katakan akan dia perbuat? He's going to kill Jacob, right? Dia akan bunuh Yakub kan? So Rebekah Jadi Ribka tells Jacob bilang sama Yakub, to leave, pergi kamu, go away. cepat pergi. Now, excuse me for a moment while I just get excited alone by myself. Jadi izinkan saya untuk merasa senang sendirian di depan sini. Because you see, if you check the chronology of the story, Kalau Anda cek kronologis daripada kisah ini, Jacob
Yakub covered in a sacrifice, menutupi dirinya dengan pengorbanan itu, points us to the sacrifice of Christ on the cross. menunjukkan, menggambarkan pengorbanan Yesus di kayu salib. And then Lalu setelah itu, Jacob Yakub goes away. pergi keluar. I'll try it on this side. Oke, coba yang sebelah sini. Jacob Yakub goes away. pergi keluar. That was still weak. Masih lemah suaranya. Oke, Listen, dengarkan. Jacob Yakub covered in a sacrifice, mengenakan apa yang dikorbankan. pointing us to the death of Christ on the cross. Menunjukkan pada kematian Kristus di kayu salib. And then Jacob Lalu Yakub goes away. lalu pergi keluar. Goes away. Pergi keluar. Pergi naik. Wow. How amazing is that? Betapa menakjubkannya hal ini. In fact, Dan padahal bahkan you'll remember that when Jacob goes away, Anda menyadari pada saat Yakub pergi, he never sees his mother again. dia tidak pernah melihat ibunya lagi. In fact, his mother said, Bahkan ibunya berkata, "The curse be upon me." biarkan kutuk itu menjadi bagianku. So Jacob loses a mother. Jadi Yakub kehilangan seorang ibu. Oh, man, I'm just going to wait, man. I'll give you a minute. Jacob loses a mother. Yakub kehilangan seorang ibu. But wait, Tapi tunggu, he gains a bride. tapi dia mendapatkan seorang pengantin. Check out the story. Oke, dengarkan kisah ini dengan baik. Jacob, Yakub covered in a sacrifice, datang di hadapan Bapa dengan pointing pengorbanannya. us to the cross of Christ. Sama seperti Yesus di kayu salib. Then is sent away. Lalu dia dikirim keluar. He loses a mother. Dia kehilangan ibunya. Old Testament Israel, anyone? Perjanjian lama, Israel perjanjian lama. And he gains a bride. Tapi dia mendapatkan seorang pengantin. In fact, listen guys, Dengarkan ini. while Jacob was away, Pada saat Yakub sedang pergi keluar, he was working for his bride. dia sedang bekerja untuk mendapatkan calon istrinya. Not only is he working for his bride while he is away, Tidak hanya dia bekerja untuk mendapatkan pengantinnya saat dia pergi keluar, he is gaining sons. dia mendapatkan anak-anak laki-laki. Okay, so in Bali, excitement is expressed by silence. Oke, I get it now. sepertinya di Bali, kegembiraan diekspresikan dengan berdiam. So I'm going to be silent with you. Kalau gitu saya akan berdiam juga bersama dengan Anda di sini. Shh, you're making noise. Jangan buat suara. Listen, Dengarkan. Jacob Yakub is working for his bride bekerja untuk while mendapatkan he is istrinya gone. pada saat dia sedang pergi. Just as Jesus Sama seperti Yesus is working for his bride sedang bekerja untuk mendapatkan pengantinnya while he is gone. pada saat dia pergi. Jacob, someone just Yakub, got it. oke, baru ada yang mendapatkan di sini. Jacob Yakub gains sons mendapatkan anak-anak laki-laki while he is gone. pada saat dia pergi. Just as Jesus Sama seperti Yesus is gaining children mendapatkan banyak anak while he is gone. pada saat dia pergi. But there's something else that happens in this story. Tapi ada hal lain yang terjadi di kisah ini. You see, Jacob Anda lihat Yakub is watching his father-in-law Laban's flock. memperhatikan
gembalaan ternak daripada bapak mertuanya, Laban. And you know, the time comes where Jacob is saying, you know what? It's time for me to leave and depart from Laban. Dan Anda tahu bahwa suatu saat tiba di mana Yakub berkata, sudah waktunya saya berpisah dengan bapak mertua saya. And so the Bible tells us that Laban says, or Jacob says, hey, listen, give me what belongs to me. Lalu Alkitab berkata, Yakub bilang sama Laban, oke, Laban berikan apa yang menjadi hak saya So I can leave. supaya saya bisa pergi. And how many of you know the story? Berapa di antara Anda yang tahu kisah ini? Okay, so Jacob says, give me all the speckled flock, Oke, Yakub berkata, berikan kawanan ternak milik saya, and that will be my pay. itu adalah bagian saya. And you know what Laban does? Lalu apa yang Anda tahu apa yang Laban perbuat? Laban says, okay. Laban bilang oke. And then he takes all the speckled flock for himself, Lalu Laban ambil semua kambing domba yang memiliki corak untuk dirinya sendiri. leaving Jacob with no speckled flock, Membiarkan Yakub tidak mendapatkan satu ternak sekalipun. hoping that Jacob would stay longer. Dengan harapan Yakub akan tinggal dan bekerja lebih lama dengan dia. So Jacob has to do something now. Lalu Yakub harus berbuat sesuatu sekarang. Jacob has to figure out how he's going to multiply the flock. Jadi Yakub berpikir, bagaimana caranya saya bisa mengembangbiakkan lebih banyak ternak ini? Did he successfully multiply his flock? Dia sukses nggak melakukan hal itu di kisah ini? Oke. So while Jacob is away, Jadi pada saat Yakub sedang pergi, he's working for his bride, dia bekerja untuk pengantinnya, gaining children, mendapatkan anak-anaknya, and multiplying the flock. dan melipat gandakan kawanannya. So my question is, Jadi pertanyaan saya sekarang adalah, whatever method Jacob used to multiply the flock, metode apapun yang Yakub gunakan untuk melipat gandakan ternaknya, might be a good method to use here in Bali. mungkin adalah metode yang terbaik untuk digunakan di Bali. I mean, what do you think about that? Coba pikiran hal itu. No, you don't want to multiply the flock? Oke, baik. Anda tidak mau melipat gandakan kawanan itu? Yeah, beloved, listen. Jacob multiplies the flock, Yakub melipat gandakan ternaknya. and what is God calling us to do? Apa yang Allah ingin kita lakukan? Multiply Melipat gandakan, the flock. memperbanyak kawanan umat. Amen? Amin. So all we need to do is ask the question, how did Jacob multiply the flock? Kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana caranya Yakub melipat gandakan kawanan itu? And the answer is profound. Dan jawabannya jelas sekali. It is the secret to successful evangelism. Adalah sebuah kunci kesuksesan daripada evangelisasi. Do you want to atau know what he penginjilan. does? Anda mau tahu apa itu? Listen carefully. Dengarkan dengan baik. He takes tree branches, Dia rods, ambil ranting-ranting daripada pohon and he puts stripes in the rods. dan dia berikan semacam garis-garis di sebuah tongkat. And he put these rods, he stood them up in the water where the cattle would, where the flock would come to drink. Dan dia akan letakkan ranting ataupun tongkat yang dia berikan garis-garis itu di tengah-tengah tempat air minum daripada kawanan ternak itu. And the cattle would mate Dan pada before these rods. saat sapi-sapi itu akan kawin, mereka bisa melihat tongkat yang bergaris-garis itu. And their offspring Dan keturunan sapi-sapi itu would come out akan keluar striped and speckled, bergaris-garis dan memiliki bintik-bintik. just like the rods. Sama seperti tongkat itu. Now, can we do that today? Oke, bisakah kita lakukan hal itu hari ini? This is clearly a miracle being occurring here. This is a miracle of God, amen? Oke, menurut Anda ini keajaiban Tuhan atau bukan? But I want you to check out what's going on. Tapi saya ingin Anda untuk melihat lebih dalam lagi. You see, Jacob Yakub had his flock memiliki kawanannya untuk fokus upon trees. kepada sebuah tongkat pohon. Trees with stripes.
tongkat dengan garis-garis. So that by beholding, Supaya dengan melihat, does that remind you of something, anyone? itu mengingatkan Anda pada sebuah kisah atau tidak? The Bible tells us by Christ's stripes, Alkitab berkata akibat luka garis-garis Yesus, we are healed. Anda disembuhkan. So, beloved, listen, it was by beholding the striped trees Jadi saudara-saudara, dengan melihat tongkat yang bergaris-garis itu, that the flock became strong. kawanan itu menjadi kuat. Now, here's something you may not have seen in this story. Dan ini mungkin adalah hal yang belum pernah Anda lihat di kisah Yakub. Laban Separated his flock memisahkan kawanannya from Jacob's flock daripada kawanan Yakub by a space of 3 days. dengan jarak 3 hari. Jadi jauhnya itu 3 hari. 3 days. 3 hari. Beloved, let me tell you this plainly. Oke, coba saya jelaskan lebih dalam lagi. You see, a 3-day journey in Scripture Oke, dalam Alkitab, perjalanan sejauh 3 hari itu is symbolic of the death of Christ. adalah merupakan simbol daripada kematian Kristus. Remember, Abraham journeyed how many days? Ingat, Abraham berkelana berapa hari? 3 days 3 hari before he saw the place he was to sacrifice his son. sebelum dia menemukan tempat untuk mengorbankan anaknya. When the children of Israel were in Egypt, Pada saat bangsa Israel keluar daripada Mesir, God told them to journey 3 days Allah berkata berjalanlah sejauh selama 3 hari, into the wilderness to make a sacrifice. lalu buatlah pengorbanan mezbah itu. So the fact that Laban wanted to keep the flock 3 days away Jadi kenyataan daripada Laban berusaha memisahkan kawanan domba antara dia dengan Yakub sejauh 3 hari, tells us something very simple. menjelaskan satu hal yang sangat sederhana. Setan Wants to keep you from the cross. ingin menahan Anda jauh daripada salib itu. He wants to keep you Dia ingin menahan Anda a symbolic sebagai sebuah simbol 3-day journey 3 hari perjalanan from the sacrifice of Christ. daripada pengorbanan Kristus itu. Why? Because he knows Mengapa? Karena setan tahu, that by beholding the cross of Christ, karena kalau umat yang melihat pengorbanan di kayu salib, that by his wounds bahwa dengan luka-lukanya we are strengthened. kita akan dikuatkan. We become a strong flock. Kita akan menjadi kawanan yang kokoh. You see, beloved, God wants a strong flock, Anda lihat saudaraku, Allah menginginkan kawanan yang kuat, a healthy flock. kawanan yang sehat. You know, the Bible tells us that Laban's flock was weak. Tahukah Anda bahwa Alkitab mencatat kawanan ternak Laban itu lemah dan sakit-sakitan? But Jacob's flock was strong. Tapi kawanan ternak Yakub itu kuat dan sehat-sehat. And so Jacob himself kept the two separate. Jadi Yakub pun juga memisahkan antara kawanan ternak itu. So the strong mated with the strong Supaya yang kuat bergaul dengan yang kuat and produce strong. dan menghasilkan keturunan yang kuat. The weak mated with the weak Dan biarkan yang lemah bergaul dengan yang lemah and produced weak. dan menghasilkan yang lemah. Beloved, listen carefully. Dengarkan dengan baik sahabat-sahabatku. Satan doesn't care Setan tidak peduli when you're weak kalau Anda lemah and you do evangelism. dan Anda melakukan penginjilan. Because all that will happen Karena hasil daripada itu, is that the weak karena yang lemah will produce weak. akan menghasilkan yang lemah juga. Anda mengerti? And those who are weak Dan mereka yang lemah are the ones that are not beholding adalah mereka yang tidak melihat Jesus Christ Yesus Kristus and his sacrifice for us at the cross. dan pengorbanannya di kayu salib. Do you remember the story of the brazen serpent in the wilderness? Ingat sebuah kisah tentang ular tembaga di padang gurun? How God told Moses,
lift up a serpent and put it on the pole? Pada saat Allah bilang sama Musa, buat ular tembaga, letakkan pada tongkat dan angkat tinggi-tinggi. And whosoever looks at that serpent will Dan live when they are barang bitten? siapa yang melihat akan hidup. How many of you would have looked Berapa di antara mereka yang melihat? if you were bitten? Kalau Anda yang sedang tergigit pada waktu itu. Okay. Oke. How many Berapa of di you would antara have Anda? looked at that serpent on the pole if you were bitten so that you could live? Berapa di antara Anda yang mau melihat tongkat ular itu supaya Anda sembuh dan hidup? Do you know that people did not look Tahukah Anda bahwa banyak orang yang tidak melihat and they ended up dying? dan mereka berakhir dengan mati? How many of you say, how stupid is that? Berapa di antara Anda yang mengatakan goblok sekali mereka? Check this out. Oke, dengarkan hal ini. Let's say 1,000 snakes just dropped from the ceiling. Seandainya saja ada 1.000 ular berkeliaran di tempat di saat ini. And all the doors were locked. Dan semua pintu dikunci. And there was nowhere for you to go. Dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. But up here, there were no serpents. Tapi di atas sini tidak ada ular. And we were safe. Dan kami berdua selamat. And you couldn't come up here yourself. Dan Anda bisa datang ke atas sini dengan kemauan Anda sendiri. Now, Sekarang, I say to you, saya selamatkan Anda. hey guys, Hei teman-teman, don't worry. jangan khawatir. Just look up here Lihatlah ke atas sini and you'll be okay. dan Anda akan selamat. How many of you would look? Berapa di antara Anda yang akan melihat? It's the Sabbath, guys. Oke, ini menyedihkan sekali. What would most of us be busy doing? Apa kira-kira yang Moses sibuk lakukan saat itu? Looking where? Melihat kemana? Down, Melihat ke bawah, trying to save ourselves. melihat bahwa Anda berusaha menyelamatkan diri masing-masing. You see, beloved, when God is requiring us to look up, it is an act of faith. Perhatikan teman-teman, saat Allah meminta Anda untuk melihat ke atas, itu adalah sebuah tindakan iman. Don't look at the serpents on the ground. Jangan lihat ular-ular di tanah itu, Look up. tapi lihat ke atas. And so, Jadi, Jacob multiplies the flock in this way. Yakub melipat gandakan kawanannya dengan He cara has a tersebut. strong flock. Dia punya kawanan yang kuat. And now, I want you to notice this as we come to the close of this story. Saya ingin Anda perhatikan di akhir kisah ini. Genesis 30, Kejadian pasal yang ke-30. Genesis 31, I'm sorry. Kejadian pasal yang ke-31. Genesis 31 and verse 3. Kejadian 31 ayat yang ketiga. When you get there, please say amen. Kalau Anda sudah menemukannya, ucapkan amin. And the Lord said unto Jacob, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, return. pulanglah. Jacob, Allah bilang, covenant Yakub, of sacrifice, kenakan pengorbananmu. is sent away. Saat ini juga, While he is away, saat dia sedang pergi, he works for his bride, dia bekerja untuk pengantinnya, gains children, mendapatkan anak-anak, multiplies the flock. melipat gandakan kawanannya, And when his work is finished, dan pada saat pekerjaannya usai, the father bapaknya berkata, says, bilang sama dia, return. pulang kembali. Return. Kembali. But wait, Tapi tunggu, Jacob does not return alone. Yakub tidak kembali sendirian. Because if you notice with me chapter 32 Perhatikan di Kejadian pasal yang ke-32, and verse 1, ayat yang pertama, and Jacob went on his way, Yakub melanjutkan perjalanannya, and the angels of God met him. lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Jacob Yakub is returning kembali with angels. dengan malaikat-malaikat. Are you catching this? Anda mengerti apa yang disampaikan? So check it out. Here's the climax. You know what's going on, right? Oke, jadi ini finalnya. Anda tahu apa yang terjadi saat ini? Jacob Yakub knows that he is going back to meet who?
tahu bahwa dia akan pulang kembali bertemu dengan siapa? Esau. Esau. But what is Esau's attitude towards Jacob? Tapi bagaimana sikap Esau kepada Yakub pada waktu itu? He's angry. Dia marah kan? In fact, Bahkan as Jacob is returning, pada saat Yakub sedang dalam perjalanan kembali, it is very likely that Esau thinks sama seperti Esau berpikir, dia kira that Jacob is returning with an army. bahwa Yakub kembali dengan pasukan. He's returning to get what belongs to him. Dia datang kembali pulang dengan pasukannya untuk mengambil apa yang menjadi haknya. You see, beloved, Esau did not understand the character of this man returning. Yang tidak dipahami oleh Esau adalah perubahan karakter daripada Yakub pada saat dia kembali pulang. I have a question for you. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Are there Esau's out there in the world Apakah ada Esau-Esau di luar sana who do not understand the character of Jesus Christ? yang tidak mengerti karakter daripada Yesus Kristus? Yeah? Check this out. Perhatikan ini. Genesis 32, Kejadian yang 32, Genesis 32, and I want you to notice verse 3. ayat yang ketiga. Verse 3. Kejadian 32, ayat yang ketiga. And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau, thy servant Jacob saith, Thus and thus I have sojourned with Laban, and have stayed there until now. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Verse 6. Ayat yang ke-6. And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and he cometh to meet thee, and 400 men with him. Ayat 6. Kemudianlah kembalilah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampaikan kepada Esau dan ia pun sedang di jalan menemui engkau dengan 400 orang. Now guys, let me ask you a question. Oke, pertanyaan saya untuk Anda saat ini. Is Jacob coming back to destroy Esau? Apakah Yakub datang kembali pulang untuk menghancurkan Esau? No. Tidak. He wants to meet Esau Dia ingin bertemu dengan Esau in peace. dalam damai. Guys, he wants to meet Esau in peace. Yakub mau bertemu dengan Esau dalam keadaan damai. So now Jacob is in a predicament. Jadi Yakub sebenarnya adalah sebuah perkiraan. He's got to do something Dia harus melakukan sesuatu to change the mind of Esau. untuk merubah pikiran daripada kakaknya Esau. And I want you to notice what he does. Dan saya ingin Anda untuk tahu apa yang Yakub perbuat. Genesis 32, Kejadian 32, beginning with verse 13. dimulai di ayat yang ke-13. And he lodged there the same night and took of that which came to his hand a present for Esau his brother. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, diambilannya daripada apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. 200 she-goats and 20 he-goats, 200 ewes, 20 rams, 30 milk camels, their colts, 40 kine, 10 bulls, 20 she-asses, and 10 foals. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, dan 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. And he delivered them into the hand of his servants, every drove by themselves, and said unto his servant, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove. Diserahkanlah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu atau pass over, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. And he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, Whose art thou, and whither goest thou, and whose are these before thee? Then thou shalt say, They be thy servants Jacob's. It is a present unto my lord Esau, and behold, also he is behind us. Ayat yang ke-17.
diperintahkannyalah kepada yang paling di muka apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapa tuanmu, kemana engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Ayat 18, jawabmu, ini milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. And so he commanded the second and the third. Begitulah juga diperintahkannya kepada penjaga yang kedua dan yang ketiga. So Jacob Jadi Yakub wants to soften the heart of Esau. ingin melembutkan, meredam kemarahan hati Esau. And so what he does Lalu apa yang dia buat? is he divides his flock Dia bagi kawanan ternaknya into 3 parts. menjadi 3 bagian. And he puts 3 messengers Dan masing-masing bagian ada penjaganya. 3 penjaga. It's a nice banner here. Oke. Ini banner yang bagus. 3 messengers. 3 pengabar. He is sending 3 messengers to soften the heart of Esau. Dia sediakan 3 pekabar-pekabar untuk melembutkan hati daripada Esau. This flock had to be a strong flock, Kawanan-kawanan ini adalah kawanan-kawanan yang kuat, not a weak one. bukan yang lemah. Because had Esau seen a weak flock, Karena pada saat dia lihat yang lemah, he would not have seen the glory of God upon Jacob. dia tidak akan dapat melihat kemuliaan Yesus pada diri Yakub. So God uses a strong flock, Jadi dia sediakan kawanan yang kuat. one that has been steady beholding these pieces of wood. Yang semuanya Strike melihat wood. pada tongkat yang telah ditancapkan oleh Yakub itu. And now he separates them into 3 messengers. Lalu dia pisahkan kelompok ini menjadi 3 pekabar-pekabar. Beloved, do you realize the 3 angels' messages are designed to soften the heart of the wicked and the rebellious so that God can meet them in peace? Saudaraku, sadarkah Anda bahwa pekabaran 3 malaikat itu diberikan oleh Tuhan untuk melembutkan dan membuat hati para pendengar itu menjadi damai agar Allah dapat bertemu dengan mereka dalam keadaan damai juga? And when Esau sees these flocks, Dan pada saat Esau melihat kawanan ini, something happens to his heart. sesuatu terjadi di hatinya. And in Genesis 33 and verse 4, we read these words when Kejadian- Jacob meets Esau. Kejadian 33 ayat yang keempat, Alkitab mencatat. And Esau Tetapi Esau ran to meet him berlari mendapatkan Yakub. and embraced him. Dan memeluk Yakub. Beloved, in this story, I believe God is trying to show us how he wants to meet the rebellious. Saudara-saudaraku, inti daripada kisah ini adalah bagaimana Allah ingin bertemu dengan para pemberontak-pemberontak itu. He is not out to destroy, Dia tidak datang untuk menghancurkan. he is out to save. Dia datang untuk menyelamatkan. He wants to meet them in peace. Bapa ingin bertemu dalam keadaan damai. But unfortunately, many will reject him. Tetapi sayangnya akan ada banyak yang menolak dia. This is beautiful. Ini adalah pekabaran yang sangat indah. Esau running. Can you imagine that? Jesus coming again Coba Anda bayangkan Yesus datang kembali. and humanity running to meet him. Dan pada saat manusia datang berlari bertemu dengan Yesus. Instead of running away from him, Gantinya berlari daripada Yesus. do you remember the story of the prodigal? Ingatkah Anda mengenai anak yang hilang? How in this story, father Bagaimana di runs kisah itu Bapa berlari to embrace untuk memeluk wayward son. anaknya yang hilang. Put these 2 stories together. Lalu gabungkan kedua kisah ini tadi. You have father Anda memiliki Bapa running
berlari, you have humanity Anda punya manusia-manusia running berlari to embrace. untuk memeluk, berpelukan. Beloved, how many of you Dan berapa di antara Anda want to be strong ingin menjadi kuat so that you can be a part of that flock supaya Anda bisa menjadi bagian daripada kawanan itu that enables God yang memungkinkan Allah to embrace untuk memeluk his once wayward children? anak-anaknya yang dulu hilang. Beloved, God has called you Saudaraku, Allah memanggil Anda semua for such a time as this. untuk waktu seperti ini. He has given you 3 angels' messages Dia berikan kepada Anda pekabaran 3 malaikat that we may prepare the world supaya kita dapat mempersiapkan dunia for the divine embrace. untuk datangnya pelukan yang maha mulia itu. Heavenly Father, Bapa kami di surga, help us tolong kami to focus upon Christ, untuk berfokus hanya pada Kristus. focus upon him in our lives, Berfokus selama kehidupan kami. focus upon him in the scriptures, Berfokus padanya dari setiap hal yang kami baca di Alkitab. that our hearts may burn within us, Semoga hati kami dapat terbakar dan berkobar dalam diri ini. and that by beholding, Sehingga dengan melihat we might become changed. kita dapat diubahkan. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan for enabling us to be a strong flock untuk melayakkan kami semua menjadi kawanan yang kuat. by simply beholding you. Hanya dengan melihat Engkau. May we go forward, Biarkan kami pergi lebih maju lagi. warning the world Untuk memperingatkan dunia that Jacob, bahwa Yakub we mean Jesus, yang adalah Yesus is behind us. berada di belakang kami. Prepare to meet him. Mempersiapkan untuk bertemu dengannya. May this be our mission and our passion. Biarkanlah ini menjadi misi dan juga tujuan kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.